बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं यासिर रहमान। जनाब, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम है। तुर्की के लिए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरब के लिए, क्योंकि आज के दिन मक्का की फिजाओं से एक ऐसी खबर निकली है जिसने पूरी दुनिया को, इस खित्ते के ममालिक को बरता हैरत में डाल दिया है। और ये खबर है मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के हवाले से। सबसे पहले आपको बताएं ये दिफाई मुआहदा है क्या। असल में ये दिफाई मुआहदा 3 ममालिक के माबैन है, यानी तुर्की के माबैन है और सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन है। ये है दिफाई शराकतदारी का मुआहदा। इसके अंदर थोड़ा सा आपको मजीद हम बताते चलें कि ये इसकी जो नौयत है ये दिफाई नौयत का हामिल है। और इसके अंदर जो चीज़ बड़ी समझने की ज़रूरत है कि ये कोई इश्तियाल अंगेजी इसकी सूरत में, इसके नतीजे में नहीं होगी, बल्कि असल में ये होगा कि किसी एक मुल्क के ऊपर किसी और मुल्क की जानिब से अगर इश्तियाल अंगेजी होती है, जारियत होती है, हमला किया जाता है, तो उस सूरत में ये हमला उस एक मुल्क के ऊपर नहीं बल्कि तीनों ममालिक के ऊपर तसव्वुर किया जाएगा। यानी नेटो का जो आपस में दिफाई मुआहदा है ये उसी तर्ज का एक मुआहदा इसको हम करार दे सकते हैं। इस मुआहदे की जो दूसरी अब तक सामने आने वाली अहम शिक यही है कि इसके अंदर जो दिफाई पैदावार है, दिफाई कॉपरेशन है, दिफाई प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है, ट्रेनिंग्स हैं, इसके नतीजे में उसमें इन तीनों ममालिक के दरमियान इजाफा होगा। और ये तीनों ममालिक जनाब अपनी अपनी जगह पे बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अच्छा, इस पे ना इस वक्त यानी 2-3 चीजें समझने की जरूरत है। एक तो ये मुआहदा, इसकी जो टाइमिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मुआहदा एक ऐसी टाइमिंग में, एक ऐसे खित्ते में, एक ऐसी जगह पर हुआ है जिसकी तीनों ये जो मैंने डायमेंशन बयान की हैं इससे बेसिकली एक पैगाम बड़ा वाज़ेह गया है। पहली बात, ये मुआहदा 2026 में ऐसे वक्त में हो रहा है जब मशरक़े वुस्ता में जो खित्ते की सूरत हाल है वो यकसर बदल रही है। जो ताकत का तवाज़ुन है तब्दील हो रहा है। अमेरिका के जो अंदरूनी हालात हैं वो अमेरिका को देर तक मशरक़े वुस्ता में उसकी जो प्रेजेंस है वो शायद मुमकिन ना हो पाए। ऐसी सूरत के अंदर एक मुतबादिल मुआहदे की जरूरत थी जिसका जिक्र तुर्की के वजीर खारजा ने कुछ अर्सा पहले किया और जिसकी इंडोर्समेंट पाकिस्तान के दिफाई पैदावार के वजीर रजा हयात हिराज साहब ने भी की कि ये इस तरह का मुआहदा जो है वो ऑन कार्ड से ये हो सकता है। इसकी जो टाइमिंग है खासतौर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त खित्ते के ममालिक वो अपने खासतौर पर जो भी एपिसोड हुई है 28 फरवरी के बाद से, तो वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उन्हें कोई ऐसा अल्टरनेट चाहिए जिसको इस्तेमाल करते हुए वो अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकें। ये मुआहदा, इसकी जो टाइमिंग है, और खास तौर पे मक्का मुकरमा में ये जो सफा पेरिस है वहां पे इस मुआहदे का होना एक अलग से पैगाम है उन तमाम कुव्वतों को कि इस मुआहदे का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो आप समझ लें कि मुसलमानों की जो सबसे मुकद्दस मकामात हैं उनके हवाले से जो इसका ताल्लुक बनता है। क्योंकि कुछ अर्सा पहले जो साबिक वजीर आज़म है इजरायली, उसने एक सुन्नी अलायंस का जिक्र किया था और उसने कहा था कि ईरान से ज्यादा अगर खतरे का बायस है, उसने यहूदियों के एक इजलास से बात करते हुए बात कही थी कि ईरान से ज्यादा अगर मेरे को खतरा लाक है तो सुन्नी अलायंस से खतरा लाक है। उसके अंदर फिर उसने पाकिस्तान की बारे में बात की कि एटमी हामिल ताकत का हामिल मुल्क है। उसके बाद फिर उसने सऊदी अरब के हवाले से बात की कि उसके पास वसाइल हैं, और तुर्की के हवाले से बात की कि उसके पास एक ड्रोन की टेक्नोलॉजी और बाकी मामलात हैं। अच्छा जी, इस मुआहदे के लिए यानी ये मुआहदा बेसिकली तब एक्टिवेट होगा जब कोई भी मुल्क इन तीनों ममालिक में से किसी के ऊपर जारियत करेगा। ये चीज आपको समझनी चाहिए। मैं दूसरी दफा ये रिपीट कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो जरूरत है वो ये समझने की कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है। तो जनाब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत कुछ आने वाला है। पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सऊदी अरब के पास $1 ट्रिलियन से ज्यादा के रिजर्व्स हैं और तुर्की के पास ऐसी कंपनियां हैं जो दुनिया की 100 बड़ी कंपनियों में डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से जिनका शुमार होता है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि आप जाएं और सिप्री की रिपोर्ट पढ़ लें। उसके अंदर जो है फर्स्ट 50s में और उसके बाद फिर 60s में इन कंपनीज का शुमार होता है। और पाकिस्तान के पास मजबूत मुसल्लह अफवाज, मिसाइल टेक्नोलॉजी और खास तौर पर जो पाकिस्तान के पास एटमी टेक्नोलॉजी है, ये उसका एक इम्तिजाज करार दिया जा रहा है। और पाकिस्तान आने वाले वक्तों के अंदर ज्वाइंट प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह लगेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपनी इंडिजिनस एडवांस लेवल की वो प्रोडक्शन इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो ट्रेनिंग के हवाले से दूसरे ममालिक के, जो हमारे मशरक़ वस्ता के दूसरे ममालिक ऑलरेडी पाकिस्तान की जो हमारी अफवाज है वो ट्रेनिंग दे रही है, इसमें और ज्यादा इंक्रीज आएगा। और जो पाकिस्तान की डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें और ज्यादा उसके लेवल्स में इंक्रीज आएगा। ये पाकिस्तान को इसमें बेहतरी होगी और पाकिस्तान की मईशत इसके नतीजे में मजीद बेहतर होगी, क्योंकि सऊदीया के साथ हमारे ताल्लुकात और ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ने जा रहे हैं और तुर्की के साथ भी बढ़ने जा रहे हैं। अब ये मुआहदा क्यों हुआ है? बुनियादी तौर पे जैसे मैंने पहले बताया कि मुआहदा जो कुछ पिछले अरसे में हो रहा है, 28 फरवरी के बाद हो रहा है, ये मुआहदा उस ज़िम्न में बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है और ये जरूरत महसूस की जा रही थी कि एक पैगाम दिया जाए उन तमाम कुव्वतों को जो इन ममालिक के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं कि अगर कोई इस तरह की हरकत की गई तो आपको एक अच्छा मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। अब इस पे आ जाते हैं इजराइल के हवाले से। जैसे मैंने आपको बताया कि इनका इजराइल का जो साबिक वज़ीर आज़म है निताली बेनेट उसका नाम है, उसने कुछ अर्सा पहले बात करते हुए सुन्नी इत्तेहाद को अपने लिए खतरा करार दिया था
تو یہ اسرائیل کو ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ وہ اس طرح کے جو نیفیریس ڈیزائنز مسلمان ممالک کے خلاف رکھتا ہے تو اسے باز آ جانا چاہیے، بالخصوص سعودی عرب کے خلاف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام، کیونکہ جو ترکیہ ہے وہ بھی مسائل کے اندر، یعنی اس کو بھی ہمسایوں کے ساتھ کچھ مسائل کا سامنا ہے، ان کے لیے بھی پیغام ہے، بالخصوص یہ ہندوستان کے لیے بڑا واضح پیغام ہے کہ ہندوستان جو گیدڑ بھبکیاں کستا رہا ہے، اس کا جو راجناتھ سنگھ ہے یا اجت دوول ہے یا باقی ہیں، بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کس قسم کا مس ایڈونچر کریں گے تو ہمارے اوپر اگر مس ایڈونچر پاکستان کے اوپر ہوتا ہے بشمول آزاد کشمیر کے، تو جناب اس کا جواب پھر ترکیہ بھی دے گا، اس کا جواب پھر آپ کو سعودی عرب بھی دے گا۔ تو ہندوستان کے لیے ایک بڑا واضح پیغام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ ایران نے ایسا تو کوئی بیان اس معاہدے کے حوالے سے نہیں دیا، لیکن ایران کے جو سلامتی کے حوالے سے ایک اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں وہ رضائی صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا ہے سعودی عرب کو لے کر، تو میرا خیال ہے آپ جا کر اس کو پڑھ لیجیے گا۔ لیتھل کمبینیشن اس تین ممالک کے اشتراک کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ لیتھل کمبینیشن اس لیے کہا جا رہا ہے، ایک ملک کے پاس مالی وسائل ہیں، ایک ملک کے پاس ڈرونز کی ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس R&D ہے، اور ایک ملک کے پاس میسائل ٹیکنالوجی ہے، نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، اور مضبوط ترین مسلح افواج ہیں، جن کا جو آپ سمجھ لیں کہ جن کا جو لیول پروفیشنلزم کا لیول ہے اسے ایک دنیا مانتی ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی شک ہے تو پھر وہ جناب 2025 مئی میں جو کچھ ہوا وہ جا کر دیکھ لے اس حوالے سے۔ تو جناب یہ معاملہ ہے، اور اس کے خاص طور پہ جو خطے کے اوپر اثرات ہیں وہ بڑے اچھے مرتب ہوں گے۔ پاکستان کے لیے یہ معاہدہ بہت اچھا ہے۔ آنے والے وقت کے اندر پاکستان یہ کوشش کرے گا کہ اس معاہدے میں اور ممالک بھی شامل ہو جائیں، اور کویت کے ساتھ بھی کچھ بات چیت اس طرح کی ہماری دفاعی معاہدے کے حوالے سے کچھ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور دوسرے ممالک کے ساتھ بھی آ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر ایران بھی اس کنسورشیم کا، اس اتحاد کا حصہ بن سکتا ہے، اور انڈیا کو ایک بڑا واضح پیغام ہے۔ تو یہ معاہدہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور پہ اس میں جو فیلڈ مارشل کی کاوشیں ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کہ اس میں ایک اور ملک کو شامل کر لیا جائے، یعنی ترکیہ کو، اور اس میں جو ترکی کے صدر اردوان ہیں ان کا بڑا انیشیٹو اس کے اندر شامل ہے، اور خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اور MBS بھی اس میں آن بورڈ جو آئے ہیں۔ تو یہ معاہدہ صرف ایک کاغذی معاہدہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی عملی جو ہے وہ آپ کچھ عرصے میں اس کا عملی جو ثبوت ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ تو یہ کسی طور پہ بھی کوئی ایک ملک یہ نہ سمجھے کہ یہ کاغذی معاہدہ ہے اور یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، اس کی عملی تصویر بھی آپ کچھ عرصے میں نظر آئے گی۔ اگر کوئی ملک کسی قسم کی جارحیت ان تینوں ممالک میں سے کسی کے اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جواب جو ہے وہ بڑا ضروری ہوگا پاکستان کے لیے، یقیناً سفارتی لحاظ سے، کیونکہ پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر اور میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے ایران کے معاملے میں۔ تو پاکستان کے لیے سفارتی طور پر یقیناً ایک چیلنج ضرور ہوگا کہ ایران کو اس حوالے سے آن بورڈ لیا جائے کہ یہ آپ کے خلاف نہیں ہے۔ سعودی عرب کے لیے بھی چیلنج ہوگا کہ ایران کو اس حوالے سے یقین دہانی کرایا جائے کہ آپ کے خلاف نہیں ہوگا، ترکی کے لیے بھی ہوگا۔ تو یہ ایران اگر اس پہ اتفاق کر لیتا ہے، متفق ہو جاتا ہے، تو میرا خیال ہے ایران کی شمولیت بھی اس معاہدے کو، اس کنسورشیم کو مزید انکریز کرے گی۔ تو آج کا جو ویلاگ ہے اس میں جناب ہم نے بات کی ہے اس مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے حوالے سے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے، مکہ میں ہوا، صفا جو پہلے سے اس میں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے والے دن ہوا۔ اور مجھے رہ کر وہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ تو اگر انشاءاللہ مسلمان ایک ہو جائیں تو بہت کچھ ہم اچیو کر سکتے ہیں، یعنی کسی کے لیے جاریت کے لیے نہیں بلکہ اپنے دفاع کے لیے، پراسپیرٹی کے لیے، اور ان 2 ارب انسانوں کے لیے دنیا میں، مسلمان جو دنیا میں بستے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔